Oke teman-teman, waktunya kita mencari mainan. Sepertinya kita hampir sampai nih teman-teman. Stop, stop, kelewatan Pak Sopir. Wih, banyak sekali ya teman-teman mainannya. Mundur Pak Sopir. Stop. Oke teman-teman, mari kita masukin semua mainan yang ada di sini ke dalam mobil. Wih teman-teman, ada mobil balap warna merah nih. Keren sekali. Mantap, kita masukin ke mobil. Yeay, sepertinya ada mobil balap warna biru teman-teman. Keren sekali. Kita ngopil yo. Mantap, kita masukin ke mobil. Wadidaw, ada mobil patroli polisi nih. Keren. Mantap, kita masukin ke mobil. Wah, ini juga nih, ada mobil bis polisi nih. Aku pilih mama muda. Mantap, kita masukin ke mobil. Wih, ada mobil tandem roller ini teman-teman. Mama Afrika, Mama Afrika. Mantap, kita masukin ke mobil. Wih, ada mobil bulldozer nih. Очень рада, Ллойд, на мне только Фэнди ходит. Mantap, kita masukin ke mobil. Wah, ternyata ini ada mobil balap warna biru lagi teman-teman. Kita ngopil yo. Mantap, kita masukin ke mobil. Wah, sepertinya mobil kita sudah penuh teman-teman. Berangkat. Kita suruh mundur mobil yang satunya teman-teman. Wih teman-teman, ada mobil balap warna merah nih. Keren sekali. Очень рада, Ллойд, на мне только Фэнди ходит. Mantap, kita masukin ke mobil. Wih, sepertinya ada mobil molen teman-teman.
Mantap, kita masukin ke mobil. Wah, sepertinya ada mobil Lamborghini teman-teman. Очень рада, ловит на мне только Фенди ходит. Mantap, kita masukin ke mobil. Keren, warna mobilnya warna hijau nih teman-teman. Очень рада, ловит на мне только Фенди ходит. Mantap, kita masukin ke mobil. Ada mobil Jeep, keren sekali teman-teman. Очень рада, ловит на мне только Фенди ходит. Mantap, kita masukin ke mobil. Ada mobil Jeep, keren sekali teman-teman. Kita ngepil yo. Mantap, kita masukin ke mobil. Dan ini yang terakhir, ada mobil balap warna kuning teman-teman. Очень рада, ловит на мне только Фенди ходит. Mantap, kita masukin ke mobil. Wah, sepertinya mobil kita sudah penuh teman-teman. Berangkat. Halo teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.